पाल की दीपंकर मंडल, दीपंकर घोष की दीपंकर दिगार चुदमारानी स्वरार बाच्चा दीपंकर बावड़ी হ্যাঁ পাপ বাউরি চুদ মারানি পেটে গুদে গোড়ালে তুমি বিলিয়ন টাকা আর ট্রিলিয়ন টাকা করেছো ক্রিমিনাল খচ্চর মেক্সিকান গার্মেন্ট হ্যাঁ মুসলমানের দেশে গাঁড়ে গুদে চুদিয়ে তুমি অমন পাপ যে মুখ দেখা দর্শন করা যায়নি ক্রিমিনাল তুমি এখানে এসে পাপ ঝাড়া করছো বেরিয়ে যা এখান থেকে বেরিয়ে যা ডাইনি খচ্চর মাগি গুদে গাঁড়ে তুমি বহুত সম্মানীয় ছিলে চুদ মারানি বড় ডাক্তার বাবু ছিলে চুদঙ্কর ওই যে ওটা কে দীপঙ্করের বাবেনে কাছে সে ভেটেরিনারিয়ান সাহেব সেটা কোথায় গেল সে চুদমারানির শালাটা কই শালাটা কোথায় গেল শালাটা কোথায় তোমরা চুদমারানির শালারা পাপের বাজায় মনত খুনেটা সোয়ারের বাচ্চাগুলো ওই যতগুলো খুনের বেস্টারগুলো চুদমারানিগুলো এখানে কেন আবার বিড়াল বাচ্চা পর্যন্ত খেতে পাচ্ছে না অশান্তি সবগুলোকে মিসিং করেছিস অমন পল্লাউটো খল সিং আমি বলেছি না সিং খল সিং নাম দেখলে বেঙ্গলি হলে সঙ্গে সঙ্গে মুন্ড কেটে হাতে ধরিয়ে দিতে হবে হ্যাঁ যদাযদাই ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত বলে দিয়েছি ভারতকে দিয়ে তগতা রাজ বলা হয়ে গেছে 3 বছর অধিক আর मेरा राजस्व যোগ্য হয়ে গেছে and more than 16 का 25 years you are knowing I am the राज कलीबार और मेरे गुरुदेव से तुमने पीछे पड़ा है तुमने मुक्तेश्वर घाटशिला इसीलिए छीनने के कोशिश करते पैसा एवलाउट सिंह যেখানে সিং টাইটেল দেখোগে ও খচ্চর কাল हो जाए तो একবারে গুদে অ্যাসিড গাড়ে অ্যাসিড ঢেলে মুখ কেটে গাঁড়ে গুদে ঢুকিয়ে দিবে হাত পায়ের কেটে দেখ একবার নয় আরজি করের ঘোষ সোয়ারার বাচ্চা শিবতস জবতস ঘোষ की मंडल दास के दत्त दे दिगार सोरार बच्चा सुना मंडल है को कर्मकार सोरार बच्चा जहाँ भी कोई इस टाइटल तुम्हारी मूर्ति ना काटे हाथ काट के गाँव ढूंगा तुम्हारे मारे कारो मुकुट पर कई डर नहीं ढूंढना क्रिमिनल खच्चर पाप के माँ भी खूने चोर मारनी बार बार कथित होने में एक बार नहीं दिन रात्रि पशु पक्षी के कितना निर्यातन की कैसे पाखी की आवाज हो रहा है किस कठिनाई मुहूर्त में सारा बिना खाते बिना अवस्था बिना रेस्ट में लिंचिंग में डिप्रेस में दबाव में पाप की बेटी गण चुद मारनी और लाउटी गुद तो मुसलमान मुख दर्शन करेनी तुम्हारे गुदे पेटे मुख मूत्र देयनी আবার তুই কোন ইনিশিয়েটিভে আমার এখানে বসি ভারতবর্ষ তরাকি করে ঘুরছি ভারতবর্ষের এখানে হঠাৎ করে ডোনাল্ড ট্রাম্পের গভর্নমেন্টের কি প্রয়োজন হলো আমি যদি না থাকতাম আমি যদি না বলতাম তাহলে ওই সমস্ত প্রাইভেট তোদের মতন ক্রিমিনাল মার্ডারার মেক্সিকান গার্লস চেঞ্জিং আমেরিকান গার্লস এটসেট্রা ইজ এ মেয়ার চান্সেস টু great excuse we will kill you I have avatar here I have to complete even I caught Donald Trump it उसका बेटा का रखते उनको शाम करा दूंगा बैक चपड़ा फर्स्ट I want Bill Gates के हेड बीजेपी का पाप शटान सिंह is not needed in India you have kidnapped raped sold out my girls remaining if you are majority as you are Indian today we have to verify surname of Singh then will be majority you all will remaining जदा जदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत राजपथा को नष्ट करा के भगवान श्री विष्णु की पूजा बंद करके शैतान गांधी आरडी और वेस्टर्न कंट्री में डोनाल्ड ट्रम्प अभी कृष्ण मोदी के जैसे सेम कुत्ते के मिलन इट इज वेरी ill fate unfortunate satanic meeting I have when declared Satan's Donald Trump your blood you will be taken you have been declared as a Satan no mercy when you have asked you have wanted to meet that मुसलमान का सटलर क्रिस्ट के मूत्रपान खिलाने वाला मुसलमान और क्रिश्चियन यदि डिफरेंट है your fake crime you criminal you mass murderer Donald Trump is a very liar you are most imposter criminal yes Donald Trump मेरा फेस देख ले स्वरर वासे कुत्ते son of beach son of giant beach son of pig Donald Trump you cannot mate no you to resign instantly when you have asked Modi